ako. Ay, oo. Ay, masyado yan. Masyado. Kausapin mo si Papa, kausapin mo. Sige, kausapin mo din ako. Kwento mo, saan tayo nagpunta, Jed? Kasi miss na kita eh. O, ni, kiss mo daw si Papa, kiss mo, Papa. Miss mo na kayo ni Mama eh. O, ni, kawawa, Papa. Eh, O, saan kayo pupunta ni Papa, sa? Ay, pupunta na kami ni Jita. Bum, bum. Pupunta na kami ni Jita. Bum, bum. Anong bibilhin nyo ni Papa? Anong bibilhin nyo? Ay, bibili kami ng doon kay Ama. Tapos hindi natin ipapakita pa kay Mama sa mga galit saan. Ampo, kamo. Bibili tayo ng Jollibee. No. Opo, kamo. Bibili tayo Ay, daw, sige wala. Ay, ganon, daw. Oo, eat kayo ni Papa. O, kiss mo na si Papa, kiss mo na, Papa. Kiss nga Papa. O, kiss mo, Papa, kiss Papa. Kiss mo pa ulit. Ayaw mong kikis. Hindi kawawa na si Papa. O, kawawa na, Papa. Sige, kiss mo Papa. Kiss mo, Papa. Kiss Papa. Ayun, kinis ka na niya, oh. Ay, sila. What will you say kay Papa? Pupunta na kami dyan sa Bambam. Look, Mama. Okay. Ano yung sabi ni Papa? Look, Mama, no hands. Okay, so ulit si Papa na. Kiss ulit Papa. Kiss mo daw ulit, Papa. Ay, sila. Kinis ka niya ulit. I love you. I love you. With a great big hug and a kiss from me to you. Ay, sus. Hello. Ay, sus. Hello. Babu. Dugad-dugadi. Paano yung dugadi na? Dugadi. Oh, you say dugadi. Dugadi. Opo, dugadi.